बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के सबक की इबारत है वला यसिहु इल्ला बितराज़िन औ बिहुक्म क़ाज़िन फलौ अअतक़ल मौहूब लहु बअद अर्रुजू'i क़ब्ल अल-क़ज़ा'i सह अय अअतक़ल मौहूब लहु अल-मौहूब वलौ मनअहु फहलक लम यज़मन अय मनअ अल-मौहूब लहु अल-मौहूब अन अल-वाहिब बअद मा रजअ लकिन लम यक़ज़ि अल-क़ाज़ी फहलक अल-मौहूब फ़ी यदि अल-मौहूब लहु ला यज़मन वकज़ा इन हलक फ़ी यदिही बअद क़ज़ा'i अल-क़ाज़ी लिअन्न यदहु गैर मज़मूनह इल्ला इज़ा तलबहु फमनअहु मअ अल-क़ुदरति अला अत-तस्लीम वहुव मअ अहदिहिमा अय अर्रुजू'u मअ अत-तराज़ी औ क़ज़ा'i अल-क़ाज़ी फ़स्ख़ुन मिन अल-अस्ल ला हिबतुन लिल-वाहिब वصح في المشاع فإن تلف الموهوب أي في يد الموهوب له فاستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على واهبه لأن الهبة عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة وهي بشرط العوض هبة ابتداء فشرط قبضهما وتبطل بالشيوع يجوز أن يكون قبضهما من باب إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف للدلالة ويجوز أن يكون على العكس وبيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتثبت الشفعة هذا عندنا. وعند الزفر والشافعي رحمهما الله هي بيع ابتداء وانتهاء لأن الاعتبار للمعاني. قلنا يشمل على المعنيين فيجمع بينهما ما أمكن فإن قلت الهبة تمليك العين بلا عوض والبيع تمليك بعوض فكيف يجمع بينهما وأيضا التمليك لا يجري فيه الشرط فقوله وهبت لك هذا على أن تهب لي ذلك صار بمعنى ملكتك هذا بذلك. قلت يحمل على المعنيين في الحالين كالابتداء والبقاء والتمليك لا يجري فيه شرط يصير به قمارا فأما الشرط الذي يصير به في المآل عوضا صحيحا فالتمليك لا ينافيه فيكون شرطا ابتداء للعبارة حتى لا يصير كالبيع.